यूज नासता ताचो. सो म्हाका दिसता ही अशी फॅसिलिटी आज अनंता फिजिओथेरपी सेंटरान ओपन करून आज मुरगांव तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक एक संदी दिल्या की फाल्यां कोणाक तशें दुयेंस जावचें न्ही जाल्यार कोणाक एक्सिडेंटूय जावचो न्ही. पूण कदाचित सपोज जालो जाल्यार तांचे कडल्यान हांगच्यान एक लोनार 1-2 म्हयन्या खातीर तांचे जे सिस्टम आसा ते सपोज इक्विपमेंट्स घेतले आनी ते बरें जातकूच हाडून दिले जाल्यार म्हाका दिसता ताकाय खूब बरें पडटलें. आनी अनंता फिजिओथेरपी ऑल्सो विल बी व्हेरी हॅपी बिकॉज ते बी खंय कामाक येले. सो ॲक्च्युली हे आम्ही रोटरी पणजी रोटरी रिवियरा बरोबर विथ असोसिएशन विथ देम वी हॅव स्टार्टेड दिस. हे वेंचर म्हणजे गोवाचे दीपक बांदेकर. इट वॉज हिज इनिशिएटिव्ह अँड वी हॅव कम अ लॉंग वे अँड वी हॅव ट्राय टू हेल्प people तांकां मेडिकल रिलीफ दिवपाक. It is through Bandekar Charity Foundation and we will keep helping people in this way and we only need support of all the people. आनंद फिजिओथेरपीक तेंचे आयज 10 वर्सां तेंकां कंप्लीट जाली म्हणून तांकां शाबासकी. खरी गरजेची गोश्ट आसली वाचपन जाय आशिल्ली आमकां लोकांक. एक्चुली आमकां कॉल येता जेन्ना हे इक्विपमेंट जाय पडटा तेन्ना आमकां कळटा बाय डिफिकल्ट आसता म्हणून. आमदारान जें सांगितलें की कोणी कितें जालो प्रॉब्लम जालो जाल्यार तो विकती घेवपाक म्हणजे तितले आमचे कडेन फायनान्शियली वास्को ते लोकांक इतले पयशांचो इतलो प्रॉब्लम जाता की ती घेवपाकूय मेळना. घेतकूच ती 2 म्हयन्या नंतर मागीर ती यूजूय ना. म्हणजे एक बरी प्रकार जालो आसा हांगा आतां लोकांक कळोन येयला बा हांगा इक्विपमेंट मेळटले आनी हांगा ते यूज करपाक मेळटले म्हणून. 10 वर्सां जाता मग इतली एक उमेद आशिल्ली बरें सगळें चल्लां वास्कोन आनी आमकां त्या आयडियेन आमकां हें आयलें की इक्विपमेंट बँक सुरू करया बिकॉज खुबशे लोक येतात